মাই আগো মাই মাই ঘরে নেই মাই গো ঘরে নেই গো হাই কি রাধামাই ওঠ গো চন্দ্রবাদনী हो रे किसे डाकुच मो नाम कुतुंडे घेनी না না মাই গো মোর নাম ঘনশ্যাম ঘনশ্যাম घन जे आकाश चिन्ह बाबू गो खोजी जा स्वर्ग भुवन बाबू गो खोजी जा स्वर्ग भुवन মাই মাই গো जे मामू गो देखो ते तीन सारा कि गोटे मते माई माई में डाकुचन जे हाँ हाँ जेन नीलो जलो तको ना गट के पछिकने आसबो केन गारु आछन काथ लगे त कारती रही छन जे कथा पछिकने आ बोले बनी सते के होइलो जिनारे पग धरार पुए पटर टय गई मारबा ठीक ठीक गई छिड़बा तमर बुआ बाजार मुहेगा हगमी जे केनु आइ चोरे चोर माने सपा कुटा करने कहि दुते काहे लाजे আগো ओ আমার বুয়া ওজার মুহে নেই হও काहे लाजे আমার বুয়া ওজার দাঁত মানে গিজরি থিসি আগলা বেলকে সূত্রে কি চাবি দেবে छिस भगवान जे बाबू माने गो केनु आइ चावलुछे তুমি কেন আইছো मागो আমার घर के आइ चावर तमे केनु आइ चावलुछ আমি हां আগো মই গোপপুর আসিছে তুই গোপপুর আসিছে হগো গোপপুরে তো সবে আমার চিনহার জনার হেলে তুমি কার ঘরু গোপপুর আইছ ই বুয়া গোপপুরে কাকে জানিছ মাগো হে গা খুলিটা যাকো আমার লুকো বাকো তুমি কার ঘরু আইছ কাহাকে জানিছ যে যশোদা কে জানবো যশোদা হেটা তো মোর মা গো মুই মুই মোর নানি হেটা বা মৌসি মাগো কাবালু মৌসি রে গুসরা তোর মেহেদি হ্যাঁ যে বাবু গো তোমার মা বাপা কেনতা হেছন গো तुमको तो मोर बाबा है तो নাই হেতাবে काना देइछ जी কুড়ো টিকে রগড়ি দেছি কিনি তেলো মখাই দেছি हां का बोलुछ तमर बहू के प्यार से कहबो का बोलमी যশোদার পিলা কৃষ্ণ আসিছন कहबो গোপপুরু बोलमी हां যে বহুলো काहे हेला ले ये सेमाने परे गोपपुरु যশোদাঙ্কর পিলা কৃষ্ণচন্দ্র আসিছু बोलुछन से कृष्ण भवन तीन सारा हमर घर के कहीं आबे ले बनी मां देनी सारा दी काहे आबे जे मोर बुद्धि हो जी जाउचे किछि ने होए तमे पठे तो काम बोलुचे हां ভিতরে ভিতরে বনি আসো যে माय गॉड जाके कोटि कोटि जुगी मने तपस्या करनी पे परबा से कृष्ण भगवान का हमर द्वार के आइछन गाइलो हां हां हेंता तो बोलुचन तुमको काहे मिले जे मते मुई যশোদাঙ্কর পিলা গোপপুর আইতে বইলে हेंता बोले हां हां सत्य जे बाबू गो वाओ जे पिला गो एते नि राती पर घर के आबाटा भल नहीं से जानी छ कि नहीं আমি আমার মামু ঘর কে আইছু मागो रोजा घर पिला पर देखो तो रोजा घर पिला के शिष्टाचार जना ने नाय का 17 ঘর পিলা তিন তিনটা গাড়ি बाबू गो ওগো हे माई टाका तो चलन पिला इटाका तो चलन पिला राती आबार बयसरा कालिया फेरी जारे कालिया फेरी जारे हर बेल जाइसी बेला नहीं लुके पड़ी जी धरा कालिया फेरी जारे कालिया
ফেরি যারে বাবু গো হেমা টাকা তো চলন পিলা টাকা তো চলন পিলা রাতি আবার বয়সরা কালিয়া ফেরি যারে কালিয়া ফেরি যারে কালিয়া ফেরি যারে দেখি করে সরক জননী ছুঁইবাকে নাই করমল বনাল হতলে ছুঁয়ে বনাহি দিব তুই দেখি করে সরক জননী ছুঁইবাকে নাই করমল কহ গো জিনা নিল আমার ঘরে যাবে কি নিয়ে পচরে দেখো তো বাবু গো ফেরি জানো আমার ঘরু বলুচন তোমার ঘরে আজ রোহাতি হ্যাঁ আর খাই পি কি स्वाद আমার ঘরে জায়গা নাই না তোমার সে বারান্দার দেব চিনো নিল গুটে কথা লো हे पिला के मैं काम बोल से घर पहला पचरे देखो तो जी ना गो बाबू तुम की काम बोलसी बोलुचन भंजा पंजा बोलছো मते काम बोलছো माई बोलबे মাই মাই বলবি ননিলো এই ভাব পিরতিটা মাই ভঞ্জাটা এটা ভনে কথা কাইলো কে জানিছে ভল নাই এই সংসারের লোক জানলে কাম বলবে কা বলবে হ্যাঁ কেতে কথা শুনা কেতে ছিছি থু থু করবে জানিছ আগো আমি তোমার ক্ষতি করবা লাগে নাই আসি ক্ষতি করবা লাগে নেই আছে যে পিলা এই রাতে কা উন্নতি করবা লাগে আইছো আমি আমার মামু ঘর কে আইছু যে তোমার মামু তো ঘরে নেই ন হে মানে তো কেবনু পড়ালে যা তাকে দেখা সাক্ষাৎ নাই ন আগো হে ফপসি ছকে গুপচুপ খাউতিলে तुम क्या का बोले তোমার মাই অজন ঘরে যাও বইলে हम ता बोले हच्छी छिरे पिला लाजलु जुना हच्छी छिरे पिला लाजलु जुना কাজে কাজে काहे लाजलो काजे काजे बोलुछो हां निशा राती यदि हमर घर के आबे हां तो का बोलबे ई साई भाई लु के हम का बोलबे जदी ओकाला सकाले जदी के भाटाके बाहर तो देखा पाई गेला बोले का बोलबा ई राधा बानी घरे रहतन जे पिलाम को घर के ढुकोजन बोलबे আগো ঠাকুর মাই ঘর কে আইছে তার পঞ্জা বলবে কলে কলে কোচে বিসাকো শুনুন পারবা তোমার ভাই যেটাকে সলকো
কেড়ে লাজ লজ্জার কথা জানিছ কা হ্যাঁ মা এই গাঁরে বদনামি করে যাবার কথা হ্যাঁ বাবু গো মুই কাই লাগিছে কইছি খেতে লায়ক কহসিন গা মন কাহি পে থো নজর টিয়াড়া দিথি জানছ কি এই রাইমোহন এন্তা দিছে বাবু গো হচ্ছে ছিরে পিলা লালু জুনা হচ্ছে ছিরে পিলা লালু জুনা কেন ভাবে ততে জনম করিছিলে ঠিক যাও তোর মা পনিয়া চিঠিরে পিলা লালু জুনা চিঠিরে পিলা লালু জুনা মনো নাই বলুচন বড় ঘরের পিলা রাজা ঘরের পিলা বলে কিছু নে কো ভাবুছ কা ননিলো আমি নে কা পহলা মুহে মে কস কহ কহ ভলে ভলে কস যদি ভলে ভলে কথা নি গলে গো পিলা আমি আর ভিতর কে যাসু আর ভেলু আতে দে শুনছ কেনটা কে দেশ তুমি কেনতা করতে সু সোমালি পার্বত কি তুমি চিন্তা कर দেবো স্টিল বড়িয়া সতে হ্যাঁ স্টিল বি লেপি দিবা তুমি চিন্তা कर দেবো আমার সমরাবা লাগি রেডি শুনা তো ঝনে যদি নিজে কহি আইছে বলে না ক্যা মুই হিনিস্তা হেবে বলে যদি কহি আইছে বলে তাকে মানবার আমার কান দরকার আছে নিস্তা করি বটামা জানা হেলে হবা সতে দহি নিস্তা করি বটামা দহি মহি খাইমি আর জিমি দহি মই আগো দহি মইটা ছাড়ো হেলা हमके पानी गिलास भी नहीं मिले হেটা আনাইছিল ইমনে কানা খেয়া জানিছ অঠা খেয়া छिगो मा মুরুস মাংস খেয়া छिगो मा রকত খেয়া छिगो মাগি খেয়া मागी खिया বিন মোহতিয়া छिस भगवान মতে কাই জানতা করু চৌকো ইয়ে মা যাহা কে যেন কথা কহাছ আমি কা বাধি জুচ বল তুমকো না গো টিকে তো ওরে দেলে ঢুকি জিমি छिस भगवान হাই খালি টিকটা খালি ওরে যে শুনা তো আমি তুমকো এ কথা মিছে নে কহবার গো পিলা তুমি হেনতা করিছ বলি ভুগ করুছ কৃষ্ণ কিছু নে করি কিছু নে করবা কিছু নে করি দেখো রনি কিছু নে করবার পরে हां যদি কহেলে পরে নেই বাঁধবার কথা वही अटके का करी जन जे হ্যাঁ হাসি সত্তা যুগরে আনুষ্যর উপরে এরা পহলা যুগ আরম্ভ হইছে শুনু তো মন ধ্যান দি করে হাসি সত্তা যুগরে নৃসিংহর উপরে প্রহ্লাদ ছলে হরি আর হিরণ্যসুরর রকত পিলু বুকুকু তার বিদানি সে হিরণ্যসুরকে মারি দিলে আর তার কত পিथिले তাকে রকত পিতিলে হেতিলে কাম বলছন জানছন গুনগু হেতি নুয়ে কা সে রকত খাও হেতি নুয়ে কা সে রকত খাও গো কেতে মারুছু ভাউ গো কেতে মারুছু ভাউ तुमके रकत खाओ बोलू चल मोर बहू ने का सुन देखो का बोलमा না গো মা মানে হসি দৌছ যে ননিলো आहा এটা তো সত্য যুগের কথা গলা सत्य जुगर कथा ত্রেতা যুগের কাম বলছন গো জানিছ सन হাত্তা যুগরে আর সবরি গৃহরে হাত্তা যুগরে সবরি গৃহরে অতিথি হই রহিলু आहा আর চাকি চাকি ফলা দেলা সে সবরি ওইঠা তার খাইলু छिगो मामा पर ओठा खाओ तमे तो रोजा घरर पिला गो दही मोही
খাবার কথা ওইটা সবরই ওইটা উঠে খাওছো তুমি যে ননিলো এটা কি বিচিত্র নিছে কানে জানছো সে সবরি কেভেনি কাঠি করে ভগবান এতে হিংসা আগো হ্যাঁ সে भी স্নান সজ্জা নেই করে হেলা তার কানে भी কান গুহা নাকে भी সিঙ্গান ফটো তিছি না আর কেভে কাঠি নেই করে সে সবরি ওঠা খাই জান দেখো তো সিগান বেনি পকে ওইটা খাও এতিলাই কোশ্চন গো দেহে পড়িলে পরমাদার গুরু ব্রহ্মাণ্ড শিরছে তো ভুকে মলা লোক কেন্দা করবে আরু জানা পালে বিদা খাইবে নাই বাবু কো ছি 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 লাজ লাগবার কথা লাজে লাজে এবার রকত আসলে চিত্রি জিবা বাবু লাজে লাজে শর্মি গলে না বাবু গো হেতি নুয়ে কাছে ওঠা খাও হেতি নুয়ে কাছে ওঠা খাও গো কেতে মারুছু ভাউ গো কেতে মারুছু ভাউ আগো ননিলো তোমার পিন্টুকে কেমন নাই ছাড় বাবু বলে মুই অঠা খাও ওইটা খাও ওঠা খাও আর আছে তালি আর আছে তাল গুড গুড করে কহেলে ননিলো আমকু এতে এটা তো সত্য ত্রেতার কথা কইলা হ্যাঁ হ্যাঁ বাকি দ্বাপর কলিপির আছে তালি দ্বাপর যুগরে কাঁ করে জানিছ কা করিছন হ্যাঁ দ্বাপর যুগরে যোগী বেশ ধরি যোগী বেশি করি হ্যাঁ দ্বাপর যুগরে যোগী বেশ ধরি কন্ন রাজা দরে গলু হ্যাঁ হ্যাঁ আরে কইর বলা বিশিকে সোনার মাংস কু তার মাগিলু মা তুমি ভগবান কি তুমি কানা গো গোটে মনুষ মাংস কি খায় যে নয় নিল হ্যাঁ? সেই কন্ন রাজা হচ্ছে মহাদানী যে জানা মাগলে দিয়ে দউথিলা হেলে ই মানে সে কন্ন রাজার দ্বারকে ভিখারির উপরে দিয়েছিল ভিখারি আর কানা মাগিছিলে যে যদি ভিক্ষা মাগে সে কানা মাগবার কথা ধান কি চাউল মাবাগি পয়সা টাকা মাবা হ্যাঁ হেলে ই মানে কাবলে মাগিতে জানছো সে কন্ন রাজাকে হে তো কন্ন রাজার হচ্ছে গুটে ন পিলা কেন পিলা এ কইর বলা বেশি কেসন তাকে কামড়ে আনছো কোন রাজাকে হে তোর গুটে বলি পিলাকে মারি করে দে আমি খামি বলছিলি ছি গো মা আমকে এতে হিনিস্তা কলে ট্রেনের সময় দিমি আর বাহারি পড়মি সে পালে বল আবার কাদা পুরা খাই গিয়ে এতে হিনিস্তা আমকো বলে আমি কেন্দা করতানো পিসো খাই দামু জানিছ হ্যাঁ হে তুই নুয়ে কাছে মাংস খাও হে তুই নুয়ে কাছে মাগি খাও গো কেতে মারুছু ভাউ গো কেতে মারুছু ভাউ ননিল সত্য ত্রেতা দ্বাপর যাহা তো কলে কলে হেলা কলি যুগ গোটে মহান কাম কলে কা করিছন কলি কাଣା জানিছ ই কলি যুগর মনুষ্য মানকু শিখাই দিকির গলে কা বলি জানিছ কা বলি এন্তা শিক্ষাটা দেলে কলি যুগর লোক কে জানিয়া ই কলি যুগর লোক কা বলি জানিছ কা বলুছ হে ভগবান তো কলে কিছু নি হেলার আমি কলে কাহাবা বলুছ তুমি কলে লিলে আর আমি কলে বাহ হ্যাঁ কৃষ্ণ কা কলে কা কলে দেখো কেড়ে বড় মহান কাম করতে কলি যুগর লোক ভাবুছন যে নিকা ভগবান কলে কিছু নি হেলার আমি কলে কাহাবা বলুছ আহা কারণ সেটা জানিছ আরে কলি যুগরে আর জগন্নাথর উপরে আরে
কলি যুগর জগন্নাথর উপরে লক্ষ্মী ঘৌড়াই দেলু আর 12 বর্ষ যায় অন্ন পাই নদীর ভিক্ষা হই বুলিলু মা মাঝি ছাড়ু বলুছন তার মানে এটা ননিলো যেতেবেলে বরদেউ লক্ষ্মীকে বাহার করে দিলে 12 বর্ষ যায় ইমানকর জীবন কুকুন বিহীন থিলা কুকুন যাহা দ্বারকে যেতলে মেরা ঠ্যাং দৌড়ে করে দৌড়ুথিলি হ্যাঁ জানিছ বাবু গো একদিন একা আছে মাঝি ছাড়ু একদিন একা আছে মাঝি ছাড়ু গো কেতে মারুছু বাউ গো কেতে মারুছু ভাউ जी सुना तो एतकी डोज काफी के आहार दमा को तो শোনো সাউন্ড লিখে দিও তো এটা ঠিক আছে টিকে দে যে শুনো তো कह तो মুই কানা করিছে যে তুমি মতে কই দেল का करछो जनता तो करछो हटा तो कहिनु হজি যুগল প্রমাণ বানা ছোটা থেকে ধর আজি আজি तुमको मैं प्रमाण देबे प्रमाण देबो हमको प्रमाण दरकार नहीं न ई लोके बाके जन कुहुचन ने काहे मन को प्रमाण दियो मैं रकत खाऊ मैं महाजी छारू हां मैं मनुष्य मांस खाऊ कि आटा खाऊ ठीक है सुनो अरे मैं तो भावरसिया रे भावग्राही बाबुरे भाबर बंधन बास्य चंदन भाबा बंधन बास्य चंदन भाबर बंधन बास्य चंदन तुम्हें को खाली नहीं जानी छो दे जानी थी तो बोले भाबर महत्व जानी थी तो सुनो तो प्रकृति जाके जनता बने छने क्या हेंता का हबा तो बाबूराज प्रमाण दमा मैं तो भाबा रसिया जो भावग्राही भाबर बंधन बास्य चंदन भाबा बंधन बास्य चंदन भाबर बंधन बास्य चंदन अगो मई हां हां मैं तो मजूर चलिया रे भावग्राही मैं तो मजूर चलिया रे भावग्राही मोर माँ बहन माने मोर आज्ञा माने जी कृष्ण ओठा खाओ नहीं से काहे है आज मैं ओठा खाई दिली अगो भाबे सबोरी रो ओठा खाइली श्री बस ओठा हृदय अगो तू तो है मुई हस्तिना गोमिनी गुरु पांडव विवाद भाबे सबोरी रमी ओठा खाइली बुआ का भाबे रा खाय लबा अबा मां मना आज्ञा माने मां बोले करी तार मना नहीं के बिला त्रियाज को सबरी काना कहतले जानी छु राम 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 सुइले राम खाइले राम जाना कोले राम तो मां मने को खाना हे जे सुनो गो भाबे सबरी रो ओइटा खाइली शिव सब ओइटा हृदय
हे मुई हस्तिना गोमिनी कुरु पांडव विवाद मुई गोटे कौरव पांडव मान संग युद्ध करवा लोक का मुई गोटे सवारी रटा खाबार लोक का भाबर महत्व लगे खाई भाबर महत्व लागे भाबर महत्व लगे खाई हेले इने गीत का बोल जो सुनो मई भाबर महत्व जाने न भक्त बोल बुझे न भगत भाबर महत्व जाने न भक्त बोल बुझे न भगत रायपुरे आज्ञा भगवान जानसी भक्त किए भक्त जानसी भगवान किए আজি সে ভাবর মহত্ব লাগি মি সবরে নটা খাইছি মই তো তোর বরি আরে ভাব গাহি মই তো ভাবার সে আরে ভাব গাহি खाऊ की जे प्रमाण देना फिर क्या बोले तू नुहे कहां से महाजी छाड़ू क्या महाजी छाड़ू बोले बाधी जाउछि हेते लगे बाबू रे नारी के न जीवु परते पिटिबु छेरिबा पर्यंत जदि करबा उकुर बुकुर लगे देबु 10 मासर 12 13 पर कुकुर जदि करबा कुई काई हेते लगी बोले नारी को विश्वास नहीं नारी जीवन नहीं जीवे आगो हम कर बापा खाइया सब अरे बाबू रे आज प्रमाण दमा पोटा दिके धर ये तोर घरर गुस्सा के रे तोर छातिर कुलो जाके रे तोर घरर मनुष के छी कहा लगेगा मां हमरा सिंदूर में खींचो कहा लगे आज चूड़ी पीने के सोजे है के बाहर हो जाओ ये तोर गुलगुलिया के रे तोर घरर मनुष के रे तोर घरर स्वाला मनुष के टिके वाला सब नहीं जी सुनो तो हेलो अगम घर बाबा ना गो आज कहां बाहर जे जानी चौकी नहीं ना गो जल्दी आस्तो पहले खाली के पोके देबे तुम तो सेनारी तुम्हें तो सेनारी ये तोर घरर मनुष के रे तो छातिर कलो जाके रे तोर घरर मनुष के ये तोर घरर मनुष के ती भूख मारू ये तोर घरर मनुष के ती भूख मारू ये ती लक्ष्मी रूपे गो करानी कोलू ये ती लक्ष्मी रूपे गो करानी कोलू निजर मनुष्य के भूखे मारू छी से नारी कांता ही देबा एबे तो नारी मान को केतरा मनुष्य कहले नहीं सरी मोर तो 64 फिर का बोले ती मनुष्य मांस खाओ बाबरे कृष्णंगर आगे जेई करी जी खाना बोलतो जानि छु कन्न राजा महादानी
जे बोलुचे जे कि कृष्ण का आगे कहू आज्ञा कन्न जाना मागले दे दूची जाना मागबो दे दूची तो दिन कृष्ण का बोले जोगी भेष धरी काना कोले जानि जो अगो जोगी भेष धरी कन्न द्वार गली जानी तो गो राधा माई का हला जे में जोगी भेष धरी कन्न राजा द्वार के गली का हैला जी अगो जोगी भेष धरी कन्न राजा द्वार जाई थिली राधा माई जहाँ पचारिलो कही भी माई गो कही भी मुई बुझाई मैं कन्न राजा द्वार के जाइथिली के बोलो मैं कन्न राजा द्वार पे टेस्ट करवा लगी जब मैं जाना मांगला दे दूं तो मैं काना कहले बाबू भिक्षम दई जे कन्न राजा द्वार के तरफ मैं आसली तो मैं आज जाना मांगू जा मांग बोले मैं बोली थी तुम्हारे कोई रो बड़ा बिसी के सोना के मारी कर दियो तुम्हारे कोई रो बड़ा बिसी के सोना के मारी कर दियो पहला रूम में खाना को ढली आई जो तकर ओरिजिनल पो के लुके देली अब डुप्लीकेट पो के मी देखे देली कोरी तो कोराउ था मुही मुबिनु अन्न के नहीं तो सती लगे बाबू रे कन्न राजा मारी गिर देथिले सेही तो जानी थिले जे कृष्ण कन्न महारानी और मैं मनुष्य मांस में खाई में को का जान सुने के जिक्र मांगी चबला में भागई छ सत खाई चगा बोली फिर बोलो रकत पिउ हेते लगे हम नारी माने रकत खिया बोल सुन बोलो बाबू रे समझते जानी चन एक कोरी बोला प्रहलाद मैं नरसिंह बदलली आम श्रेष्ठ भक्त प्रहलाद के मैं उद्धार कली हिरण्याक्ष मारी नदुलरा निजर पुओगे मैं नरसिंह बदलली और मोर श्रेष्ठ भक्त प्रहलाद के मैं उद्धार कली ता बोले मैं रकत खाई में मां पर बिन मोहतन होला जुगन मां पर केछो मुहि माने मिच्चा लगवा ना हो जे मैं तुम्हें मैं खाली डोन कोले हवा किसे छ मुको डाकमा भीतर के नियो सब के डाकमा भीतर के नियो समस्त उत्तर सुनिने राधिका मौन होइरो भीतर को प्रभु प्रवेश करिले आज मैं जहाँ लगे आई छु से छुआ के डाको आ छुआर परिवार के डाको कले डाको